আচ্ছা, কে কি হিন্দি বলে একটু জিজ্ঞাসা করো। বল। আরে গরুটা ঘাস খাচ্ছে। বল এটা কি হবে হিন্দিতে? हिंदी तो काव होता है काव। बड़ा हरामी हो। না, গরুটা ঘাস খাচ্ছে, এটাকে হিন্দিতে বল। হিন্দিতে বল। हिंदी तो भाई थी। গরুটা ঘাস খাচ্ছে, ওই যে গরু। वही तो गुरु घास खा रहा है। তুই হিন্দিতে বল। गुरु घास खा रहा है घास। গরু ঘাস খাড়া হয়, কি হবে? গরু ঘাস কাটা হয়। গরু घास खा रहा है। ওইখানে দুটা বাইক আছে, হিন্দিতে বল। तो बाइक है। একটা অ্যাপাচি একটা সুপার স্প্লেন্ডার। আরে হিন্দিতে বল, কি হবে? দুটা বাইক আছে ওখানে। एक मोटरसाइकिल है एक होंडा है। এই হিন্দি বলতেছে, কি বল? ওখানে দুটা বাইক আছে, হিন্দিতে কি হবে? वहाँ में দুটো বাইক 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 ওয়া মে দু কি হবে? ওয়া মে দুটো বাইক, ওয়া মে দুটো বাইক থা। बाइक का नाम क्या है? এরা হিন্দি पहले হিন্দি मालूम है ना বলতেছে। क्या क्या है? ওয়া মে দুটা বাইক হে, আর তুই? वहाँ में दुটো गाड़ी है। हम चला के ও नहीं মাথা ঘুরে যাও। ওয়া মে দুটো বাইক হে।